Ni swing ba sakan tikong sa thai ram chak sunata kusiong be yang ni YouTube channel na simang sakan tikong nang ni kasara jong ada no bi sakan tikong ang ni YouTube channel sok pani gaman ang ating tamancha ram chak sunata kusiong be nga ang atam ketan ya gong gram video ko mesok na tanga jotun kainga basa ko barang choljok kijani asel china simang nang salanti video ko mesok na manjana badonga temna simang chak chike yang ni video ko talo bakurang yang digambar ngatik tamat na siyong kolom saksun tapos yung beya ada yang gram video na simang na ayaw man kabaw sa nung getsim o ang news kita takin mo na ngalat na pe yang YouTube channel bespat ken ndakin dalma na simang na manggetam ayaw man kabaw sa nung kolom abahan na simang sa kantian ya video ni chun kang nakta ado kunang nataman ken ay tis kagaba kenai ram chingna yan is Kasia Hills ajani Barapani Umrai Highway Scooty salgaba baksa truck chagaka tau de Scooty salgaba ya truck chagakani chi rangkete kantang ni kamsat ke bajang giu kemat menang kakah nekepa ni ke barang ni akan ani kita di ya Scooty salgeban tarak preti Scooty ko salbaha wa tarak preti salbani chi wa truck ko side kana kata jajaha jenselo wa truck ko nakte takah wa side watna kata jajaha nike jajati wa truck ni side chibak salpak salna pangaha aru truck ko chagake muna gari ni ngaci nak propagata takah aru ya biapon ya Scooty salgaba mande me asa saksa antang ni kamsat kepa jangi korang ketek kematan nang kakska yan gari accident wani kwan chung jam kena ni ko dauden kena taru kena sunak ta maninga ni gon gari ko salengon chung sakantian sumsaki salgen ore nama maina tharak pette salani chiba basa ko badi nam ki jarang rang ketek kata ni jagi kematan nang kakak ketepa unginga ini accident wani kemudian ada bahasa pada accident yang lain di bantang sumsak apa bahasa kau badi orang kata mana ini kemudian sakantian sumsak salah ode antang ni jangi ko bantang ni PN lang ko nampak de tung nak kata tak cakap ni ko mungkin antang ni sumsak ni ci. Dalam nak ceng kenai orang kuna yan balio bangre ni kemudian daude ya balio bangre tharak ke sakat thaman derang antang ni jangi ko ya bangre ni ci kematan nang kakah area bangre ni tharak kan ni 4.8 magnitude ia bangreni chi banga mandirang ani nikani nang kura baha nokriat taha jamriat taha aru arang rurung plaha aru ya arurung ani chi sakni mandirang sina nakta nang kakah gemak sakatha mandirang ya bangreni chi sota ko manaha ani makna suna kata maninga ian baliung ang posta aru chani rechan nokrang bangen nostongani ko manaha yang ken bangreni chi bang mandirang na ya baliung nikani nang ko maninga ni makna suna kata amaninga aru sakatha mandirang de atana jangi ko ya ching temat na ko ka akan anche knai rang kuna yan kerela nga bosta kerela ba changsa ta yan makhawangai nga chi da lenga balwa rakenga chi bana ri bainga andak ple hazal mandirang nek nikani rang kuma nenga ya kerela adoko aru ya chi bana da lani chi saktok mandirang de yan ba sina kata na ko aka taude solkhari rang ia ndak apa bos tau kaki ke parang na tuk ko kaki ke parang na nokri jamri dong ke parang na sulkhari yang takcak nak ta jotun kainga ni mukna suna kata matnenga ian kerelau ongka pa obosta aru ya chi bana dalani chi makabal warakani chi bana dalani chi saktok manderang antang tani kamchat ke pajangi ko ia kerelau ba kematan na kakha lemna anga dalin na simana ya video kusan na simana abahan na simang sakantian cakcike ang ni video ang baksa ngi bakurani kemana den tamat na siyo kematan ta kusyong bea anga banggi jakuna sim baksa grong na news kita dakki mangara abai bana atal ketna na simang ko grongani ko dakkinga dai da simang yang ni gram video chu mak ngi bakurani keman ni swing ke basakanti kon iskat dong gamak jiwa tera ta kusyong bea anga yon man ke babos nungen simbodi anga na simana abai bana atal ketna ya channel meswat ken ni swing ke basakanti kon iskat dong gamak ji tera